हरिओम समस्त को मोर यूट्यूब चैनल सहज भूगोल को स्वागत। आपण माने वीडियो टी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए एवं भल लगिले लाइक टी करिवे एवं वीडियो टी को सब्सक्राइब करिवे। आज आम पृथ्वीर आकार किपरि से विषय आलोचना करिवा। जेतेबेले भी मु कोनोसी भूगोल क्लास को जाए सेतेबेले पिलान को पचारे पिला माने तुम माने पृथ्वी देखिछ, पिला माने हठात हड़बड़े जाती एवं परे कहती हाँ हाँ सार देखीचु। मु पचारे कौटी देखिछ, तापर से कहती हे तो यहीटा पृथ्वी। अच्छा मु कहे ये पृथ्वीटा देखिया तुमको किभली लगुच ना, ये पृथ्वीटा गोटे समतल पृष्ठ भली लगुच। प्रकृत में आम जितेबाला पृथ्वी को देखू आमको समतल भली लगे, किंतु वास्तव में पृथ्वी समतल नुहे, यह गोटे गोलाकार आकृतिर अटे। तेणु आम जितेबाला अन्य समय क्या पचारू पृथ्वी किभली, समस्ते कहती पृथ्वी गोलाकार अटे। जितेबाला आम मैंने छोट श्रेणी थिलु सेतेबेले आमको कह जाए जे पृथ्वी कमला लेंबू परी गोल। प्रकृत में कौन पृथ्वी सतरे कमला लेंबू परी गोल? आम देखिया सतरे यह किभली। यही गोटे कमला लेंबूर आकार एवं एथिरे आम देखिपारे ऊपर अंशटा टिके उठी जाइए एवं तल अंश टिके दबी जाइए। तेणु पृथ्वी प्रकृत में कमला लेंबू परी गोल नुहे, किंतु आम मान मनरे मूलर यही धारणा पशि आसी जे जितेबले भी आम क्या बुझे कहूँ से आम कहीदे पृथ्वी कमला लेंबू परी गोल। वास्तव में पृथ्वी कमला लेंबू परी गोल नुहे। ताहले पृथ्वीर आकार किपरि आम देखा। अनेक समय कह जाए जे पृथ्वी गोलाकार अटे। यह गोटे फुटबॉल भली गोलाकार आकार अटे, किंतु प्रकृत में पृथ्वी फुटबॉल बा पेंडु भली गोल आकार नुहे। कहीं यार जो उत्तर दक्षिण विस्तृति अच्छी एवं पूर्व पश्चिम विस्तृति अच्छी, या मध्य 42 किलोमीटर पार्थक्य रही। 42 किलोमीटर पार्थक्य रही। पूर्व पश्चिम विस्तृति अधिक 12,756 किलोमीटर एवं उत्तर दक्षिण विस्तृति 12,714 किलोमीटर। तेणु 42 किलोमीटर पार्थक्य रही आम गोटे गोलाकार आकार बोली कहीपर ना। ताहले पृथ्वी देखा किभली? तेणु यहाँ को आम फुटबॉल आकार बा पेंडु आकार न कही आम कहीपर जे जेभली अनेक लोक या कहती यह गोटे अभिगत गोलक। यार मझी अंशटी विस्तृति अधिक एवं उत्तर दक्षिण विस्तृति कम। जो भाव में मु गत थर कही भूगोल रे आम कौन जिनस को सहजरे ग्रहण कर नवा ना। आम से प्रश्न पचारिबा यह कहीं है। जितेबले सूर्य ठारू पृथ्वी सृष्टि है सेतेबेले तार माध्याकर्षण शक्ति जोगु सी गोटे गोलाकार पदार्थ परिणत है। कारण माध्याकर्षण शक्तिर गुण होउछि तार पृष्ठ पदार्थ गुड़ी को निज आड़ को टाणी धरिबा। तेणु यही भाव में टाणी धरबार यह गोटे सर्वनिम्न आकृति बा गोटे गोलाकार पदार्थर आकार नेला। किंतु ता सहित आउ गोटे कारण रही। से कारणटी है पृथ्वीर यहाँ उत्तर मेरु एटा दक्षिण मेरु गोटे काल्पनिक रेखा जाइए एवं पृथ्वी यही मेरुदंड चारिपटे बुलुची। जितेबले यह बुलुची विषुव अंश
এই ବିଷୁବ ଅଂଶରେ ତାର ବେଗ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ଏଇଟାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଗ ବେଶୀ ହେବାରୁ এই ଅଂଶରେ ଏହା ଟିକିଏ ଫୁଲିଗଲା। এই ଅଂଶରେ ଏହାର ଆକାର ଟିକିଏ ଫୁଲିଗଲା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ କମ୍ ହେବାରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ এই ମେରୁ ଅଂଶରେ ତାହା ଟିକିଏ କମ୍ ଆକାରର ହୋଇଗଲା ବା ଟିକିଏ ଦବିଗଲା। ବା ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଟିକିଏ ସ୍ଫୀତ ଏବଂ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଟିକିଏ କମ୍ ବା ଚଟକା ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଗତ ଗୋଲକ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଅଭିଗତ ଗୋଲକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି। এইଭଳି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗମାନ ରହିଛି। ପୁଣି କେତେକ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ପୁଣି କେତେକ ଜାଗାରେ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି। ପୁଣି କେତେକ ଜାଗାରେ ଖାଲୁଆ ଅଂଶ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀଟା এইଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଟି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର କିଛି ଉଚ୍ଚ ଅଂଶ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ, ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇପାରେ, କିଛି ମାଳଭୂମି ରହିଛି, କିଛି ଖାଲୁଆ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। এইଭଳି ପୃଥିବୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା ଗୋଲାକାର ଦେଖାଯାଏ। ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଲାକାର ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଘୁରୁଅଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବୁଲେଇବା ତାହେଲେ ତାହା ଏକ ଗୋଲାକାର ଆକାର, ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ଭଳି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଯେହେତୁ ଘୁରୁଛି, ତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ତେଣୁ ବାହାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଲାକାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତରେ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଗୋଲ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀ କୌଣସି ଫୁଟବଲ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ଗୋଲ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭିଗତ ଗୋଲକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଆକାର ପୃଥିବୀ ଭଳି। ପୃଥିବୀର ଆକାର ହିଁ ପୃଥିବୀ ଭଳି। ପୃଥିବୀର ଆକାର ପୃଥିବୀ ଭଳି। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଗୋଲ କିମ୍ବା ଫୁଟବଲ ଭଳି ବା ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ଗୋଲ ବା ଅଭିଗତ ଗୋଲକ କହିଥାଉ। ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ବା ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଏହା ସମତଳ ଦେଖାଯାଉଛି? ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀର ବିଷୁବ ରେଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଧି ପ୍ରାୟ 40,000 କିଲୋମିଟର ଏବଂ এই ଯେଉଁ 40,000 କିଲୋମିଟର ପରିଧିର ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଂଶ ଦେଖିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ପୃଥିବୀ এইଭଳି ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ, ତାର କିଛି ଅଂଶଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ମନେକର ଆମେ এই ଅଂଶଟିକୁ ନେଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ବା ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଗୋଲାକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଣିଷ ଆଖିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଂଶ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଂଶ ଦେଖିପାରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମକୁ ସମତଳ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏଭଳି ଗୋଲାକାର, ତାହା ପୃଥିବୀ ଭଳି ହିଁ ଗୋଲାକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ